feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. What's up guys? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Muñoz Plaza. Yan, sa likuran ko, GBL Hong Kong Surplus. New arrival kasi sila nakarang araw. Kaya di tayo nakapunta kasi may pasok tayo sa trabaho. Tara guys, baka may mga natitira pa mga solid. Yan, let's go. Huwag na natin patagalin to. Pasok na tayo sa loob. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng GBL Hong Kong Surplus. Yan, bago natin simulan ng video, kung napandaan ka lang sa aking YouTube channel, subscribe kung bago ka lang. At pakipindot na rin ang bell button para updated ka sa aking mga video yung ina-upload. Tara, let's go! I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen. Yung guys, mula nandito dito sa James Harden Adidas, oh. Napaka-solid pa na ito. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, oh. Goods na goods po. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 2,885 yan. Medyo pricey kasi kanya yung arrival lang nila nakarang araw. Yan ang size nito. Size 9.5 yan. May insole pa sa loob. Ganda, oh, James Harden guys. Yan, ito yung pares nyo. Yan, goods na goods po. Minimal heel drag, toe drag lang. 2,885. Yan, baka magustuhan nyo to, mga pang-basketball. Yan, ito guys, oh, another Nike na Vaporfly. Yan, napakaganda, oh. Halos bago pa. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 2,885 din ang price. Yan, may insole pa sa loob, malinis po. Yan. Yan ang size niya, medyo nasa malalim. Ayun. Yan, size 8. Yan, oh. Halos bago pa to guys, oh. Nike Vaporfly. Napaka solid pa. Puntahan niya na to, oh. Ganda po, halos bago pa. Yan, tapos ito sunod natin tong Adidas na collaboration siya ng NASA. Yan, guys, oh. Yan, NASA. Ganda na ito, oh. Pang running. Yan, halos bago pa. 2,885 lang, oh. Yan ang size niya, size 8. Yan, oh. Ganda, oh. 2,885. Yan, napaka solid po. Collab siya ng NASA. Yan, oh. Ganda, puntahan nyo na to, oh. So guys, oh, another Adidas na Yeezy. Yan, 2,885, oh. Halos bago pa. Ang size niya, size 8. Yan, may insole pa sa loob, oh. Yan, Yeezy. Yan, ito guys, oh, ito yung pares niya. Goods na goods po, 2,885. Yan, oh, ganda, oh. Gamusa pa. Yan, oh, puntahan nyo na to, oh. Bagong bago pa, oh. Ganda. Tapos ito, may nakita tayo rito Nike Air Max. Yan, oh, 2,885. Yan, halos bago pa, medyo marumi lang. Yan, oh, may insole pa sa loob. Yan, ang size niya nagtatago. Tingin ko mga size 8. Yan, mga magustuhan nyo to. Ganda. Yan, ito yung pares nyo, 2,885. Yan, ang size niya nga pala size 8. Yan, size 8, oh. Tama yung hula ko, size 8. Okay, si Swami Bati kasama ko pala. Yan. Guys, so may nakita tayo ritong Puma. Yan, oh, napaka solid, bagong bago pa. 1,885, oh. Sariwa pa yung outsole nya, may insole pa sa loob. Ang size nya, size 8. Yan, oh, napaka solid, oh. Classic na Puma. Yan, baka magustuhan nyo to guys, solid pa to. 1,885. Yan, oh, halos bago pa, halos hindi pa nagamit. Yan, oh, baka magustuhan nyo to, mga Puma lover. Ito naman, another Adidas na pang running, napaka solid pa rin to, 1,885. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Ang size niya, size 9.5, oh. Yan, Adidas Boost, yan, pang running.
Pang araw-araw pwede. Mamasok sa trabaho. Ito guys, oh, ito yung pares niya. Yun, oh, goods na goods po. Yan, oh, 1885. Ito, New Balance na pang running, oh. Ganda ng forma. Yan, may insole pa sa loob. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1885. Yan, ang size niya, check natin. Yan, size 9.5. Ganda, oh. Ganda ng forma, New Balance. Tapos ito yung pares niya, oh. Ayan. Goods na goods pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1885 lang to. Okay, so A6 na pang running, pang volleyball, pwede to. 1885. Wala pa siyang heel drag, toe drag. Ang size niya, size 8.5. Yan, may insole pa sa loob. Ganda, oh. Ganda ng colorway niya, oh. Tapos ito, nag-reflect. Yan, reflectorize. Yan, lahat yan. Ganda, ganda na ito. Yan, fluid fit na A6. Mahal na ito sa outlet guys, sa A6 mismo. Yan, oh. Ito yung pares niya, oh. Yan, may insole pa sa loob. 1885, oh. Sariwa pa. Yan, puntahan nyo na to, oh. Ganda. Yan, ito naman, oh. Another napaka solid na Nike React na Air 270 na ano, Nike. Ganda na ito, oh. May insole pa sa loob. Yan, minimal heel drag, toe drag. 1285. Yan, oh. Size 7. 1285 lang. Ito yung pares nyo. Yan, goods na goods pa. Yan, oh. Puntahan nyo na to, pang araw-araw. Eto guys, so another solid na Adidas Superstar, oh. Leather pa yung pinaka upper body nyo. Ganito, oh. Yan, may insole pa sa loob. Ang size nya, size 10. Yan, oh, ganda, oh. Leather yung upper body nya. 1885. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, ito yung pares nya. Yan, oh, goods na goods pa guys, oh. 1885, leather pa, oh. Ito guys, so another pang basketball shoes na Kyrie. Yan, oh, may insole pa sa loob. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 2885 ang price. Yan, ang size nya, size 8.5, oh. Yan, Kyrie fly trap. Ito yung pares nya guys. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, ha. Leather pa yung pinakaano nya rito guys, oh. Ang ganda. Tapos bola pa yung pinaka swoosh nya, oh. Yan, oh. Ganda, solid, panalo. Yan, oh. 2885. Yan, medyo pricey kasi new arrival lang nila nakaraan. Yan, puntahan nyo na to. Ito po, another solid shoes na Jordan. Yan, oh. Halos bago pa. 2885. Yan, oh. Medyo konting dumi lang. Tapos ang size nya, size 6. Yan, medyo maliit, pambata. Yan, oh. Ganda na ito guys, oh. Solid. Halos bago pa. Tapos ito yung pares nya guys, oh. Yan, napaka solid pa na ito. 2885. Yan, oh. Legit to guys. Ganda. Ito naman, oh, Puma na pambabae. Ganda, oh. Kala mo siya, parang ano siya, design ng sakay. Pero Puma siya. Yan, 1885, oh. Halos bago pa. Yan ang size nya, size 6. Yan, oh. May insole pa sa loob. Ganda, oh. Pang girl. Tapos ito yung pares nya guys. Ayan. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Halos bago pa. Ganda. Yan, ito another Nike. Yan, hindi ko alam kung anong Nike ito guys. Yan, medyo ganda, oh. Ganda ng forma. Ang size nya, size 10. Yan, may insole pa sa loob. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Minimal heel drag, toe drag. 1885. Yan, ito yung pares nya, oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang din. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda. Ito guys, so may nakita tayo rito Nike Shield Run. Ayan, oh. Pang running, pang araw-araw, pwede ito. 1885, oh. Halos wala pa siyang heel drag, toe drag. May insole pa sa loob. Ang size nya, yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Napaka solid pa. Ito yung pares nya guys, oh. Yan, 1885. May nakita tayo ritong Adidas na pang
Outdoor yata, pang outdoor. Yan, 1885 oh. Pang outdoor na Adidas guys oh. Yan, may insole pa sa loob. Ang size niya size 8. Yan, size 8. Okay pa, solid pa oh. Tapos ito yung pares niya guys. Yan, ganda pa, solid pa, bumbo pa yung ano niya, insole niya sa loob. Ganda oh. 1885. So may nakita tayo ritong Jordan shoes. Yan oh, napaka solid nito. 2885 lang. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan ang size niya, check natin. Yan, medyo nasa malalim. Tingin ko mga size 8.5 or 9 yan. Ito yung pares niya guys. Yan, size 10 nga pala, size 10. Sorry mga guys, sorry. Size 10 siya, 2885. Yan o, solid pa na ito. 2885. Ito naman guys, may nakita tayo rito ang Adidas Ultra Boost. Napaka solid pa na ito. Halos bago pa. Yan, halos wala pa siyang ganong upod. Wala talaga, 2885 oh. Yan, may insole pa sa loob. Ang size niya, size 10 and a half. Yan oh, ganda ng colorway niya guys. Yan, ito yung pares niya. Napaka solid po. Yan oh, 2885 lang siya. Yan, puntahan nyo na to, baka magustuhan nyo. Size 10 and a half. Tapos ito yung pares. So another solid shoes na Caterpillar. Yan oh, ganda oh, pang hiking, pang outdoor. 1885 lang. Yan oh, ganda ng ano niya, upper leather. Leather to guys, leather na ano niya, pinaka upper body niya. Tapos yan oh, ganda ng forma, may insole pa sa loob. Ang size niya size 7 eh, size 7. Papa natin. Ito yung pares niya oh. Ganda oh, pang hiking. 1885 Caterpillar. Ito pa, another solid na Nike. Yan oh, 1885. May insole pa sa loob. Ang size niya size 10.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Ito yung pares niya, napaka solid ko. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag. 1885 lang. Okay, so may boots dito na Nike oh. Ganito oh, pang motor, pang ano, pang araw-araw pwede to. Solid pa na ito, Nike siya. 1285 lang, pang babae. Yan, may insole pa sa loob. Yan, ang size niya, yan size 7. Size 7 oh. Leather pa yung ano nyo, pinaka upper body nya. Yan, ito yung pares nya guys. Ganda oh, imbus pa yung ano nya oh, logo na Nike. Solid po oh. 1285. Yan, ganda oh. Ito guys, so may mga jacket din sila, mga windbreaker. Tulad nito, The North Face. Yan, ang price nito 1285 yan. Alam niyo naman yung mga price ng ano, The North Face. Medyo may kamahalan talaga yan sa outlet. Yan oh, solid pa nito. 1285. Yan, may Nike. Yan oh, ganda oh. Yan, 1285 din to. Ito, another The North Face oh. Pang outdoor to, pang lamig. Yan, tamang tama, medyo maulan ngayon. Yan, check na rin natin yung price. Oh, 18 to, 1885. Yan oh, ganda na ito oh. Pang lamig, pang hiking, pang bundok. Ito, may mga leather jacket din sila oh. Yan, ang price nito 1885. Yan, ang brand nyo, Nadine, Italy. Yan, leather jacket. Yan, ito pa 1885. Yan, Geox. Yan, mga branded. Ganda oh. Tapos ito rin oh. Yan, leather. Yan, balik tayo sa sapatos. Yan, ito Reebok Classic. Yan, suede yung pinaka upper body nya guys. So, ganda oh. Tapos ang size nya, yan, tingin ko mga size 9. Yan, size 9.
Yan, minimal heel drag, toe drag wala, 1885. Yan, ito yung pares nyo. Yan, 1885. Ganda. Yan, may insole pa sa loob. Yan, ito may Adidas Nisa. Ayan, Adidas Nisa, ang ganda. Ganda din ang forma. Yan, 1885. Halos bago pa. Tapos yung insole nya andyan pa, kompleto pa. Tapos size 10. Yan, size 10. Adidas Nisa. Yan, ganda. Solid. 1885 lang. Guys, another solid shoes na Nike SB. Yan, may insole pa sa loob. Ganda ng upper body nya guys. Leather. Yan, synthetic leather. Tapos yan, halos wala pa siyang upod. Halos bago pa, 1285. Dami solid dito, kaya pumunta na kayo rito guys. Yan yan, ito yung pares nya. Yan, leather yung upper body. Ang size nya yan, medyo malalim, size 10. Yan, size 10. Yan, linis lang to guys. Medyo may mga puti-puti. Alam nyo naman pag leather, yan, ganyan. Yan, linisin nyo lang. Yan, solid po. 1285 lang. Ganda pa, napaka solid din na ito. 1885. Yan, Air Max React 270. May insole pa sa loob. Ganda ng colorway nyo. Minimal heel drag, toe drag, 1885. Yan, ang size nya 8.5. Ganda. Ito yung pares nya. Yan, napaka solid pa. Gum sole, 1885. Ito, another solid na Nike Air Max 97. 1885 lang guys. Yan, kunting linis lang, minimal heel drag, toe drag. Yan, medyo maliit ang size. Yan, may insole pa sa loob. Ang size nya size 6. Yan, Air Max 97. Ganda pambata, pang maliit ng paa. Yan, solid. Marami pa rito guys. Ayan, halos di ko na maisa-isa lahat yan guys. Puntahan nyo na lang. Yan, eto Nike Air Force 1. Ganda ng colorway na ito. Napaka solid. 2885. Halos bago pa. Yan, ang size na ito size 10. Yan, may insole pa sa loob guys. Ganda. Yan, puntahan nyo na to. Solid. Wala pa siyang sole set, wala pang punit. Ito yung pares nya guys. Yan, napaka solid. Yan, halos bago pa. Ganda. Puntahan nyo na to. 2885 guys. Another solid shoes na Vans. Yan, medyo maliit ang size nya, 1285 lang. Yan, may insole pa sa loob. Ang size nya size 6. Yan, ganda. Suede. Yan, solid pa na ito. Size 6, medyo maliit. Yan, ito yung pares nya, 1285. Yan, sa mga Vans lover dyan guys. Another solid shoes na Nike Air Force 1. Ganda, triple brown. Tapos gum sole pa yung ano nya. Outsole nya, 2885 din siya. Yan, may insole pa sa loob. Ang size naman na ito, size 10.5. Yan, napaka solid pa. Tapos ito yung pares nya, check natin. Yan, ito guys. Napaka solid pa, halos bago pa. Yan, puntahan nyo na to. Solid to. Yan, 2885. Na ito pa, another solid shoes na Jordan Future Low. Ganda ng colorway nya, 2885. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag guys. Ang size nya 10.5. Yan, may insole pa sa loob. Ganda. Jordan Future Low. Yan, 2885. Tapos ito, leather na Vans na mid-cut. Ganda na ito guys. 2885 ang price. Yan, minimal heel drag, toe drag wala. Ang size nya, check natin. Yan, size 10. Yan, size 10. May insole pa sa loob. Ganda. Leather. Tapos yung pares, check natin. Yan, ito guys.
Yan, ang ganda oh. So guys, so another solid shoes na Nike Court Royal. Medyo maliit ang size. Yan, 1 to 85. Ano, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Ang size niya, size 7. Yan, size 7. Nike Court Royal. Yan, ito yung pares niya. Yan, goods na goods to. Yan o. Tanya na to. Pang basketball shoes guys oh. Ganda oh. Reflectorize yung pinaka logo Nike nya. Tapos ang size nya size 9. Yan, Nike Zoom without dog. Yan, ganda oh. Halos bago pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan oh, wala pa rin siyang upod. 1885 lang. Yan, baka magustuhan nyo to pang basketball. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, ito ka solid to oh. Ganda, 1885 lang. May nakita tayo ritong Mizuno na pang volleyball, pang running, 1 to 85 yan. Gum sole, wala pa siyang upod. Yan, may insole pa sa loob. Ang size nito medyo maliit. Size yan, size 6.5 yan oh. Ganda oh. Mizuno. Ito yung pares niya. Yan, ganda oh. Lightning Star na Mizuno. Ganda, mahal na ito sa outlet. Ito pa guys oh, another Adidas Superstar. Yan, halos bago pa. 1885 oh. Wala pang ka-heel drag, toe drag. Ang size niya size 9 oh. Yan, may insole pa sa loob. Ganda. Yan, ito yung pares niya oh. Puting-puti pa. So suot nyo na lang. 1885. Ito, another Jordan, size 9. Yan o, ganda o. Yan, 1885 lang siya guys. Yan, solid pa na ito. Minimal heel drag, toe drag wala. Tapos ito yung pares niya. Yan, baka magustuhan nyo to sa mga Jordan fanatic dyan. Yan, 1885 lang siya. Yan, ito, may nakita tayo ritong Reebok Classic. Ang size niya 6.5. Yan, halos bago pa. May insole pa sa loob guys. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 1 to 85. Yan o, napaka solid pa na ito. Tahan nyo na to. 1 to 85 lang. Tapos ito yung pares niya guys. Napakaganda. Ganda ng colorway. So sa mga mahilig sa leather shoes dyan oh. Timberland 1 to 85 lang oh. Yan, kompleto pa, may insole pa sa loob. Ganda na ito, pang motor. Yan, ito yung pares nyo. Solid pa na ito. Ang size nya size 9.5. Yan, 9.5. Ganda oh, Timberland. Solid pa na ito, 1 to 85 lang. Ito naman oh, pang basketball na Under Armour. Yan, clutch fit. Solid oh. Ayan oh, si Swami. Yan, ganda na ito. Yan, minimal heel drag. Ang price niya to 885. Size 11. Solid, ganda. Ayan oh. Baka nawala na. Ayan, ito yung pare. Ayan oh, solid po. Ito pa, another solid shoes na Adidas NMD. Yan o, halos bago pa to. Yan o, 2885. Ang size nya size 10.5. Yan, pamagustuhan nyo to. Ganda ng colorway, ganda ng forma. Ito yung pares nyo. Yan, 2885 Adidas NMD. Nakita tayo ritong Air Max na collab siya ng off-white oh. Ganda oh, ganda ng colorway nya. Yan, halos wala pa siyang upod. 1885 lang. Yan, ang size nya size 6. Yan oh, off-white na Nike Air Max. Solid na ito. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, napaka-solid pa. 1885 lang. Ganda. Ito guys, so may nakita tayo rito another Nike Warache. Ganda ng design, ganda ng forma nya oh. Yan, may insole pa sa loob. Ang size nya
Size 9, yan, size 9. Ganda ng colorway na ito. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 1885. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, napaka solid po. Ganda. Ito guys, so another Adidas NMD. Yan, pambabae, kulay pink. Ang price niya 1285 lang. Yan, halos bago pa. Size niya size 6. Yan, size 6 Adidas NMD. 1285 lang. Yan, ito yung pares nyo. Solid to. Yan, puntahan nyo na to. So guys, so sa mga nakakalam ng brand na to, ito vintage na to, LA Gear. Yan, sikat to song 90s. Yan, 1885 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa. Tapos ito yung pares niya guys. Yan, gawang Skechers to guys, yung LA Gear. Yan, classic na to, classic. Yan, sa mga nakakalam, gawang ano to, Skechers. 1885 lang. Yan, ang size nya size 8. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan, ito yung kaibigan natin sa so may nakita tayo ritong napaka solid na Puma suede. Yan, ganda. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 1285 lang. Yan, ang size nya size 6. Yan, may insole pa sa loob. Ganda pa oh, solid pa oh. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, check natin yung pares nya. Yan, goods na goods pa to guys. Yan, puntahan nyo na to oh. Baka solid. Yan oh, 1285 lang. Guys, dito ko na tatapusin aking vlog update sa JBL Hong Kong Surplus. Yan, kung may nagustuhan kayo, puntahan nyo lang dito guys. Yan, maraming salamat sa iyong pagantabay. See you next vlog. Peace out.